Ferdinand Philippine Looper idol kay taka brother, pero ngano man na nagpasakop man kani sakay man kag motor. Uy, giingnan ta ka gabi ilang pagsakay og motor og taxi. Tanawa wala na, disqualified na ka. Guys, in real life daw, ingana daw, si Sid og si Rango Philippine Looper gihimuan na tag Pokemon. Guys, taas kayo ang pila diri, nagkuha sila ayuda. Akong reminder lang sa inyo ha, pag nakuha na ninyong ayuda, ayaw mo magpasalamat kay atuang mangyapon ng kwarta. Bless and love. Hey. Brother, unsa man tong storya nga mag-donate kag kinumo? Oh, mong kani, kinumo na ko. Ngano man? Unsa may nanay mong kinumo? Kani. Ayay, kwarta man na brother, unsa may pasabot ana? Kasi pasabot ani mo na akong pampalit sa ticket padulong sa Cebu para mag-donate pa ta dito. Bless and love. Show, let's go. Okay. Ewa guys, ginatawagan ko ni Show. Dili ko ready, Show. Di pa ko ready, awayon ko ni mo, muhila ko, Show. Okay guys, dayon na gyud to among collab ni Show ha. Muadto ko dira sa Cebu, tabangan na to tong mga biktima dira sa Bagyo, Tino, okay? Tanawan ni video para sure. Okay guys, nag-video chat nami karon ni Show. So Show, okay na to, Show? Fights na to? Kimbo na kanina, brother. Game. Alright, let's go. Ana demo style la. Wala na sakpan mo style. Pinaana din ka na. Oy, Philippine Looper ko para mag-chicks, mag-sister. Pero musakay man day kag taxi og tricy, wala ka oy, disqualified na ka, pang sister na lang, mas angayan pa ka. Kamo ba kuyaw kay mo makaasta magpa-picture sa kuha pa na pangutan na pagyud sa kuha na. Brother ngano na makadiri. Ayan na pangutan na dira pag picture na lang. Ay lag pagyud kay mo cellphone, baratuhon man gud ba? Na balance. Guys, hapit na gyud mo abot akong kinumo, guys. Wait lang gyud mo ha. Pasensyahan lang ko, mo abot na gyud ni. Uy, yun sa may tawag ninyo, dili naman ni Philippine Loop bay. Philippine Travel naman ni. Kung travels tinuryahan, mas daghan pa kog na travel ni mo, Ferdinand. Ay natadiha, tapos makasister pa jud. Wala sa district, wala sa tele. Mag-brother man ka, masikat ka na tayo, maanak ka kasi. Ma-brother man ka, sure oy. Bad boy ng Cebu, hinamon ng Philippine Walker. Brother, naunsa naman ka, brother? Karon mang sukol na kag mga basher nimo, makusukol kag sumbagay sa boxer. Naunsa naman ka, oy? Pahumanay na siguro mong Philippine Loop, no? Maong gusto ka mag-content na mahimo na kang vlogger karon. Pero pa, bay, tunid anay na, muabot ka Cebu. Please lang ko, kulatahan na, bad boy na Cebu. Ang bugiro ra kay na, para matagam ng chick boy na kuyaw kay dagway murag Rango.